नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित रैली से केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला। इस दिन हर साल की तरह तृणमूल कांग्रेस के कोलकाता में बड़ा आयोजन किया है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता शामिल हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि जब देश भर के लाखों छात्रों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया तो प्रधानमंत्री को संसद के पीछे के दरवाजे से जाना पड़ा। उन्होंने कहा, यह तस्वीर पूरे देश में देखी है। अगर भविष्य में भी दिल्ली में छात्रों के हक के लिए आंदोलन हुआ तो हम भी उसमें शामिल होंगे। छात्रों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने धार्मिक आस्था के नाम पर हो रही लूट का भी आरोप लगाया है। ममता ने कहा, अयोध्या से बद्रीनाथ तक राम मंदिर के लिए देश के भक्त जो चंदा देते हैं उस पैसे की लूट हो रही है। राम के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार छात्रों, युवाओं और गरीबों के मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय भ्रष्टाचार कर रही है। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी पहुंचे। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ती रहेगी। शांतनु बनर्जी की रिपोर्ट। कल के दिल्लीते आपनारा देखेছেন ছাত্র যুবদের উপর কি অত্যাচার হয়েছে। পার্লামেন্ট থেকে আমি শুনেছি যে প্রধানমন্ত্রী গাড়ি ঘুরিয়ে পালিয়ে গেছে। মনে রাখবেন, পুলিশ এলাকা এলাকায় এসপির ভূমিকা বিজেপি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে, আইসি হয়ে গেছে ব্লক প্রেসিডেন্ট। কেন আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভয় দেখাচ্ছেন? আমি আজকে বলে যাই, এরপর আমি জেলায় জেলায় বেরোবো। কত ক্ষমতা আছে আমি দেখতে চাই। আপনারা আমাকে আটকাবে ভাবছে প্রণামী বক্সটা লুট করা ওদের কাজ। অযোধ্যা থেকে বদ্রীনাথ, বদ্রীনাথ থেকে রাম মন্দির, রাম নাই, মন্দিরও নাই, সব টাকা রাম নাম হয়ে গেছে। মনে আছে 1997 সাল, 1997 সাল আমরা ইনডোর আউটডোর করেছিলাম। দিল্লি হলে টলমলো, এরা হবে ঢলঢল। শুনুন, আজকে ইনডোর আউটডোরের কথা বলে যাচ্ছি। বিজেপি করছে ইনডোর, আমরা করছি আউটডোর। অনেক চক্রান্ত করেও রোখা যায়নি। আবার 1997 ফিরে যাব। আর যতক্ষণ আপনাদের না হারাবো, আমি কণ্ঠরোধ করে দিলেও আমি ব্যাক আউট করব না, আপনাদের ব্ল্যাক আউট করব। আপনারা ভালো থেকে, মানুষ আজ বড় অসহায়, মানুষের পাশে দাঁড়ান। আর বিজেপি লুটেরা, লুটেরা বিজেপি থেকে দেশ বাঁচান। দরকার হলে ককরোচের প্রোগ্রামে আমি নিজেও যাব, কারণ আমাদের সমর্থন প্রথম থেকেই ছিল, আছে এবং থাকবে। আর সবাই মিলে আমরা যদি রাস্তায় নামি, আপনারা জেনে রাখুন, যেমন কালকে বিজেপি নেতা পালিয়েছে, এখান থেকেও সব কটাকে পালাতে হবে। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।